mayong hapon. Buenas tardes con ustedes todos. Te pido miles de gracias na suporta de ustedes conmigo. Pati na te pido gracias también ng mga Zambongueño na dali kumpiyansa conmigo. Io ya decidi corre a City Councilor na District 1 na un rason lang. Quiero yo servir con el Zambongueño con todo corazón. So io antes kagawad yo de San Roque. Por medyo, especialmente, quiero ayuda el mga vivientes, el mga pobre especialmente. Si Kuya Matthew, tadalile kumpiyansa na todo, no hay imposible, Musliman o Kristiyano, mga ayudahan. So, tapidi tamen yung milas de gracias na todo ustedes aquí, yung supporters. Si Kuya Matthew, always there. Kayo ang bida, and I love you all. What are your platforms and what is your priority in the council? Okay. When I was kagawad in San Roque, I was handling the committee of transportation. I was the one handling the committee of infra. And so ali na San Roque, cosa ya pwede hacer ahora, mas mucho pa yung cosa pwede hacer aquí na Zamboanga, na District 1. So di mo mga platforms talia el todo para na mga pobre, el mga ayuda, el mga infrastructures, na health, pati na sports. So under what party to? So ara ya Koryo independent. Punto kami di Congressman Adan Olaso. Yang una lang yung sabi ato di yung pamilya, kere sila magfaya yung ara Friday. So, junto kami di Congressman Adan Olaso. As independent ana yung Koreana. So familiar to na infrastructure, no? Yes. Si in case na council to agar el committee ba den infrastruktura, Si. considerando que este mga tiempo na Zamboanga, tiene besta kita controversial el mga infra project. So si talito na puesto, costo hace para el liga tiempo, hindi kita mang problema question de infra projects. So usually, an infrastructure, for causa sitang delay, for causa na accomplishment report, you need to check all the infrastructure, example ng mga contractor. Debe check ka sa dila accomplishment. Usually kasi, tapos kita mira, maskin may pagkaba, tapos sila mangbilya ba. So kosa kita kasi, before sila mang-proceed, tapos sila sa kadila mga sa mobilization, we need to check all the infrastructures before sila mang-proceed dila mga mang-proceed dila akil tabla sila project. So dila accomplishment, we need to check time to time. So na transportation tabi, kay modo tabi to si man handle. Na transportation igual na San Roque. Kasi siya dali kanila yang rentyo kanila storage. So na San Roque chine kita storage, akin na Zamboanga dapat debe kita mira el mga storage nila. Por eso si tasubi el dila mga pamasahe, por cosa tapaga sila storage every month. So uno si rason tamen mira kita storage dila, pati dali kami insurance del mga driver todo. Each driver na San Roque, sila dila own insurance. Se pwede yung ase na Zamboanga nito. Sir, pienso ko po independent, Sí. pero ya escuito grupo de Olaso porque So, sabi to, yung Koreo kasi as kagawad na San Roque, independent kami. Pero yung suporta kumigo si Congressman Olaso. Kaya decir el amor, dali pa rin kumigo. Maskin ang sina independent yo, hindi tamen yung olvida. Yung gente, aquel, ken ayuda kumigo, hindi olvida. So every election, sir, after the election, tawi may istorya kay chene vote buying aki, vote buying alya. Kosa ito yung mensahe kung mga botante para kita maskin pa kay modo professional responsible voters. Okay. Regarding sa mga vote buying, sabi sabi kita pero kasi po di habla ng mga vivientes. Ustedes, pabor, eskuhi, ken el servidor. Number 1. Number 2, akit un rato po datra ka. Number 3, akit ang action dayon. Por eso di mo habla también de moto. Action derecho, no hay mucho cuento.